मनोरम चित्र आंकती यह मत स्मरण कराई दिए तांकर महान प्रेम मो पाई तुम पाई किसु सफीरा तुम्हें हमको टिके तांको कथा कहबो कि हां दया करी तुमरा कहानी को ठीक अच्छे मत प्रथम कहवाक पड़ेगा तुम्हें केबे जे सब भेटला ना जीशु का कहानी बुझीबा आमको मूलरू आरंभ करने को हब जिस जानो मिले दिए तारा इशारा जिसको पाएगा दुनिया जीवना ওইছি দেখো ওইছি আকাশরে তারা মুখতি বারতা দি সবই খুশে পরা ସମଭାଗ ଛଡ଼ା ଆଉ ଏଠି କେହି ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ଆମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ମରିବା ଉଚିତ କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି। ଯେ ନିଜକୁ ରାଜା କହେ ସେ ସମ୍ରାଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ। ତାକୁ ଚାବୁକରେ ମାର, ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ।
তারপরে কি মহিলা জানিছ শোন তিনি দিনে কবর বাহারি স্বর্গ